Bonjour et bonsoir. Salut. Alors, voilà le commentaire. Bonsoir, j'espère que vous allez super bien. Je suis à vous avec le direct vocabulaire du moment. C'est la 184e mardi, enfin séance, que je suis à vous. Et j'espère que vous avez passé un bon mardi et que vous êtes prêts pour une nouvelle séance. Je suis désolé, il y a eu 2 semaines d'absence. Ça veut dire il y a eu 2 mardis où on n'a pas eu de direct. Le premier, c'était parce que il y avait un problème technique dans la qualité de connexion en Iran parce qu'il y avait la probabilité de la guerre, il y avait des attaques. Je sais pas, l'Iran avait bombardé l'Israël, quelque chose comme ça. J'ai essayé de ne pas suivre trop. C'est pour ça, c'était pour ça que il y a 2 semaines on n'a pas eu de direct, mais la semaine dernière j'ai été absent à cause d'un problème, familial. Je devais accompagner ma mère à l'aéroport. Elle avait un vol pour l'Iran. Et voilà, je suis à vous après 3 semaines et je suis, j'ai hâte de commencer une nouvelle leçon avec vous parce que ce soir, on va commencer la 6e leçon. Attendez, voilà. Regardez votre livre Vocabulaire progressif du français à la page 32. À la page 32, on va commencer la 6e leçon. On a terminé la 5e leçon au sujet de la gastronomie. On a appris beaucoup de verbes et beaucoup de, expressions imagées. Mais ce soir, on va commencer la 6e leçon, mouvement, geste et posture. Donc, je voudrais que vous répétiez tous ensemble après moi le titre de la 6e leçon. Mouvement, geste, posture. Mouvement, geste, posture. Les mouvements du corps. Les mouvements du corps. Mouvement, il faut faire attention, l'orthographe du mot mouvement, est bien différent que celle en anglais. Et donc, les mouvements du corps, on fait un mouvement ou un geste, on remue une partie du corps, on bouge. Il se retourne. Il se retourne. Je répète, les mouvements du corps, il faut faire attention. Cœur, cœur c'est ici. J'ai toujours mal à distinguer le gauche et le droit. Mais bon, nous avons le cœur qui est ici, mais nous avons le corps. Corps, miche badan, جسم. Cœur, miche qalb. Il faut bien distinguer la différence des prononciations. Donc, voilà, on fait un mouvement ou un geste, on remue une partie du corps, on remue, c'est le verbe remuer, une partie du corps, on bouge, c'est le verbe bouger, je suis sûr que vous connaissez le verbe bouger. Il se retourne. Imaginez, je suis en train de marcher, quelqu'un m'appelle et je me retourne. C'est qui? Je me retourne. Le verbe se retourner. Voilà, il se retourne. Tu trembles comme une feuille. Tu trembles comme une feuille. Le verbe trembler, trembler, et imaginez une feuille dans un arbre pendant la saison, je ne sais pas, du printemps ou de l'automne. Il tremble aussi. Voilà, tu trembles comme une feuille. Mais non, je frissonne simplement. J'ai des frissons parce que j'ai un peu froid. Mais non, je frissonne simplement. J'ai des frissons
parce que j'ai un peu froid. Damien donne un coup de poing à Blaise qui lui donne un coup de pied. Répétez après moi. Damien donne un coup de poing, giflet, un coup de poing à Blaise qui lui donne un coup de pied. خب بریم تا اینجا معنیاشون رو هم دیگه در بیاریم. Mouvement, geste, posture که مشخصه. Le mouvement des corps. On fait un mouvement ou un geste. On remue une partie du corps. Remue هم یه چیز تو مایه هم بوژه است. تکون دادن. On bouge. یعنی فعل بوژه دقیقا معادل move تو انگلیسیه. یعنی تکون خوردن. و اصطلاحای خیلی زیادی داریم. اصطلاح محاوره، اصطلاح خیلی زیاد با فعل بوژه. مثلا دقیقاً همون اصطلاحی که ما در انگلیسی میگیم move your ass، به کسی که مثلا داره تنبلی میکنه میخوام بگیم بدو کار انجام بده میگیم move your ass، دقیقاً تو فرانسه داریم bouge ton cul. Bouge ton cul, c'est exactement la même expression, la version française. Bouge ton cul, move your ass. Donc c'est le verbe bouger. retourner میشه برگشتن. خب قاعدتا se retourner موقعی که ما خودمون برمیگردیم دیگه. یکی صدامون میکنه ما se retourner. Je me retourne parce que quelqu'un vient de m'appeler. Je me retourne. بعد فعل trembler رو داریم به معنی لرزیدن. میگه که مثل یه برگ داری میلرزی. کلمه جست باشه معنی خب همون جست میشه. من فکر نکنم خیلی با معنی فارسیش تغییر بکنه. جست گرفتن، جست بعضی جاها معادل حرکته، بعضی جاها حتی مثلا میگیم یه هدیه یا مثلا جایی میبریم، مثلا روز فلان کارو میکنیم میگن c'était un beau geste، کار خیلی قشنگی بود، حرکت خیلی زیبایی بود. فکر نکنم خیلی با معنی فارسیش تغییر بشه فرق بکنه در واقع. حالا میگه که tu trembles comme une feuille، مثل یه برگ داری میلرزی. tu trembles comme une feuille. بعد میگه mais non، نه بابا. یه نکته خیلی مهمی بگم، شما خب وی و نو رو دارین دیگه، آره نه. وقتی م میذارین قبل اینا عملا تشدیدشون میکنه. مثلا انگلیسی که تو فارسی که میگیم آره بابا یا نه بابا، یه ذره میخوایم اون آره و نه رو شدیدتر بکنیم. تو فرانسوی قبلش م میذارن، م وی م نو. میگه داری میلرزی، میگه نه بابا م نو. بعد چه شدی؟ je frissonne simplement. ببینید دو تا فعل داریم اینجا، avoir des frissons یا frissonner. parce que j'ai un peu froid، میگه دارم frissonner میکنم یا j'ai des frissons چون یکم سردم. این خود فعل frissonner یعنی یه لرزش خیلی کم. تو انگلیسی فکر کنم میگن shivering اگه تلفظشو درست بگم، یا shivering یه همچین چیزیه اگه اشتباه نکنم، مطمئن نیستم تلفظشو. j'ai des frissons موقعی که از سرما یه کوچولو یه لرز خیلی کمی داریم، مثلا موهای تنتون سیخ میشه. j'ai des frissons. je frissonne simplement parce que j'ai un peu froid. دیگه avoir froid هم که میدونیم سردش. پس frissonner رو اینجا یاد گرفتیم. avoir des frissons، frissonner. shivering، you're shivering یه همچین چیزی تو انگلیسی میگن، حالا ذهنمو درگیر کرد فعلش ولی توی جایی شنیدم خیلی مطمئن نیستم. حالا بعدش میگه Damien donne un coup de poing à Blaise qui lui donne un coup de pied. خب میدونین کلمه و اصطلاح با کلمه کو ما زیاد داریم. اصلا قبلا راجبش ویدیو درست کردیم. حالا مثلا یادتونه donner un coup de main à quelqu'un یعنی به کسی کمک کردن. un coup de main، دست. اما همونو اگه کلمه دست رو برداری و به جاش کلمه پوان رو بذاری به معنای مشت زدنه. donner un coup de poing. از اون طرف اگه shivering، مرسی یکی بچه دیگه‌شون نوشت. حالا همون اگه برداری جاش پا بذاری کلمه پیه رو بذاری میشه لگد زدن. donner un coup de pied à quelqu'un. donner un coup de pied à quelqu'un. donner un coup de poing à quelqu'un. اینو اضافه کنید به همه اون اصطلاحایی که ما قبلا با کلمه کو یاد گرفتیم. voilà این شد تا اینجا. باز دوباره ادامه بدیم تلفظا رو. faites attention à la prononciation des nouveaux vocabulaires. Denis glisse sur le trottoir. Denis glisse, c'est le verbe glisser et l'adjectif c'est glissant.
Denis glisse sur le trottoir. Agnès bute contre une marche. Agnès bute contre une marche. Bruno marche sur le pied de la dame. Bruno marche sur les pieds de la dame. L'enfant avance ou bien recule pour traverser la rue. Il faut faire attention, ici nous apprenons deux verbes. Avancer, reculer. L'enfant avance pour traverser la rue et risque de se faire renverser par une voiture. Et risque de se faire renverser par une voiture. Fleu se précipite et le rattrape par le bras. Fleu se précipite et le rattrape par le bras. Par le bras. یه بار دیگه این پاراگراف رو میخونم چون خیلی لغت جدید توش زیاد داشت. Écoutez bien. Denis glisse sur le trottoir. Agnès bute contre une marche. Bruno marche sur le pied de la dame. L'enfant avance ou bien recule pour traverser la rue et risque de se faire renverser par une voiture. Fleu se précipite et le rattrape par le bras. ببینیم چی میگه. گلیسه یعنی لیز خوردن. دونی داره توی تروتوار لیز میخوره. روی پیاده رو داره لیز میخوره. اینجا یه فعل بیته داریم یعنی تلو تلو خوردن. میگه جلوی یک پله داره تلو تلو میخوره. حواستون خیلی باید باشه. فعل مخشه به معنی راه رفتنه. اما اسمش یعنی کلمه مخش، این مخش میتونه به معنی پله هم باشه. شما از توی اون تر هم نگاه بکنید مشخصه. جلوی پله داره تلو تلو. Agnès bute contre une marche. اما تو جمله بعدی فعل مخشه رو داریم. Bruno marche sur le pied de la dame. ما تو فارسی میگیم مثلا پاشو گذاشت رو پامو لگد کرد. آره ما تو فارسی میگیم پای کسی را لگد کردن. فرانسوی‌ها میگن marcher sur le pied de quelqu'un. Marcher sur le pied de quelqu'un. avancer میشه جلو اومدن. reculer میشه عقب رفتن. بچه داره میاد جلو که از خیابون رد بشه و ریسک اینو میکنه که ماشین زیرش بکنه. Il risque de se faire renverser par une voiture. اما فلو اونجاست چیکار میکنه؟ Elle se précipite. se précipiter یعنی بدو کردن. یه کاری انجام دادن. سریع عمل کردن. Elle se précipite. میدوه. le rattrape par le bras. از دستش میگیرتش. ببینید پس چقدر لغت جدید داشتیم اینجا. Denis glisse sur le trottoir. Agnès bute contre une marche. Bruno marche sur le pied de la dame. L'enfant avance, recule pour traverser la rue et risque de se faire renverser par une voiture. Fleu se précipite et le rattrape par le bras. Voilà. Et voilà, il y a aussi une expression, pas une expression, mais comme une proverbe un peu, qui dit qui n'avance pas recule. Qui n'avance pas recule. یعنی توی این proverbe هم از فعل avancer استفاده شده هم از فعل recule. یعنی کسی که پیشروی نمیکنه قطعا داره پسروی میکنه. یعنی چیزی تحت عنوان درجا زدن وجود نداره توی دنیای امروزی. Donc qui n'avance pas recule. نام یه proverbe امروز یاد گرفتیم. کسی که پیشروی نمیکنه داره پسروی میکنه. Qui n'avance pas recule. Voilà. On continue. Elle s'est approchée du chat. Elle s'est approchée du chat, mais il s'est enfui. Mais il s'est enfui. Elle s'est approchée du chat, mais il s'est enfui. Elle a essayé de le retenir. Elle a essayé de le retenir, mais il s'est échappé. Mais il s'est échappé.
Il a sauté par la fenêtre. Il a grimpé dans l'arbre. Il a sauté par la fenêtre. Il a grimpé dans l'arbre. Il a soulevé le carton. Il a soulevé, c'est le verbe soulever. Elle soulève le carton. مثل همون فعل lever که وقتی صرفش میکنیم میشه je lève, tu lèves, il lève, elle lève, nous levons, vous levez, il lève, elle lève. C'est la même chose. Le verbe c'est soulever, mais quand on conjugue le verbe, on dit elle soulève le carton. Il fait tomber un papier, puis le ramasse. Il fait tomber un papier, puis le ramasse. L'enfant n'arrête pas de gigoter. L'enfant n'arrête pas de gigoter. L'enfant n'arrête pas de gigoter. Voilà. این پاراگراف آخر هم ببینیم. نکته بسیار مهم. فعل s'approcher شما شاید تو ذهنتون بیاد که حتما با پرپوزیسیون ا میاد ولی با پرپوزیسیون دو میاد. ما تو فارسی میگیم نزدیک شدن به چیزی یا کسی. خب قاعدتا تو ذهنمون میاد که بس اوکی. s'approcher ا. اما نه اینجا گول نخورین. s'approcher de quelqu'un ou de quelque chose. میگه به گربه نزدیک میشه ولی گربه فرار میکنه. دومین جمله فعلمون هست s'enfuir. s'enfuir یعنی فرار کردن. Il s'est enfui بردتش تو پس کامپوزه برای سوم شخص مفرد. Il s'est enfui. Elle a essayé de le retenir. تلاش کرد دوباره بگیرتش. Mais il s'est échappé. s'échapper هم باز دوباره یعنی در رفتن. فرار کردن در رفتن. Elle a essayé de le retenir mais il s'est échappé. Il s'est échappé. گربه فرار میکنه. Il a sauté par la fenêtre. از پنجره میپره. Il a sauté par la fenêtre et il a grimpé dans l'arbre. از درخت میره بالا. Il a grimpé dans l'arbre. Elle soulève le carton. ببینید یه سری چیزا رو شما کنار هم دیگه بذارید میتونید بهش برسید. خب فعل lever یعنی بلند کردن. soulever یعنی از زیر چیزی رو بگیریم و بلندش بکنیم. Elle soulève le carton. Il fait tomber un papier puis le ramasse. میندازه کاغذو ولی بعد برش میداره. ببینید رمسه خیلی جا کاربرد داره. فعل پرکاربردیه. رمسه les poubelles. آشغالا رو که از رو زمین برمی‌داریم یا مثلا مأمور شهرداری چیز میکنه میگیم il ramasse les poubelles. مثلا به اونا میگن ramasseur. il ramasse les poubelles. اینجا هم کاغذ انداخته زمین رمسه میکنه دوباره برش میداره. le ramasse. و جمله آخر هم l'enfant n'arrête pas de gigoter. gigoter یعنی شیطونی کردن، بیقراری کردن. l'enfant n'arrête pas de gigoter. بچه آروم نمیگیره. l'enfant n'arrête pas de gigoter. ببینید بابای گرفت، حالا بابا یا آقاه گرفتتش ولی بچه داره میره. l'enfant n'arrête pas de gigoter. Voilà. Ça c'était la page 32, la première page de la 6e leçon. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Faites les activités de la page 33 à base de ce que vous avez appris, enfin ce que vous venez d'apprendre maintenant. Et la semaine prochaine, on va continuer avec la page 34, le même sujet que nous allons continuer pendant certains temps, pendant un mois. Voilà. ما یه ماهی سر این لسان ششم هستیم. Voilà. Je vais archiver cette session sur notre chaîne YouTube. Merci de le soutenir. Et voilà, si vous n'avez pas de questions, avec plaisir. Si vous n'avez pas de questions, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous remercie bien sûr de nous avoir accompagnés. خسته نباشین که نمیگن ولی on peut dire voilà, merci beaucoup. Bien fait. Bien travaillé. Voilà. Salut.